Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Developing anti-corruption culture, fostering a sense of shame in enjoying corruption is important in preventing criminal acts of corruption. Anti-corruption education must be developed to give birth to a future generation that is anti-corruption. However, building a system that shuts down corruption opportunities is also the key. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. All government agencies must continue to improve transparency, increase accountability, streamline work and service process to the public to minimize opportunities for corruption and improve quality of services to the public. Reforms in the licensing the public service sectors carried out by the government are a vital effort to minimize opportunities for corruption. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Sectors that are directly related to people's interests at large and affect business ecosystem, especially UMKM, are the government's main concern. The government has been striving to carry out large-scale structural reforms. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Overlapping regulations, complicated procedures will continue to be trimmed. We are cutting the red tape, bureaucratic mechanism and procedures which are then supported by the adoption of digital technology such as budgeting, e-procurement, e-audit, and other applications. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Honorable KPK Chairperson invites system reform that is being carried out requires the support of effective supervision carried out by internal supervisor in government institutions,
external supervisors involving agencies outside the government, and by inviting public participation to oversee the work of government officials. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. The professionalism of law enforcement has a central position in prosecution and prevention. However, the concentration and mindset in supervision and law enforcement must be directed at improving governance and preventing corruption. The enforcement is not measured by how many cases are found, but on how present them on an ongoing basis so that the criminal act of corruption will not happen again. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Effort to eradicate corruption require extraordinary persistence and consistency. It takes extraordinary collective orchestration to take precautions. It takes innovation and systematic work to close opportunities for corruption. And it takes fair and consistent measures to take action against the perpetrators of corruption. I hope that with systematic steps from upstream to downstream, we can more effectively eradicate corruption and poverty, reduce unemployment, and make Indonesia a developed country that we aspire to be. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Against all odds, corruption eradication must never stop. This concludes my remarks. Thank you.